Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, the Honorable Mr. Ricky Ruswandi and all our beloved friends. Now I'm going to presentation about lesson plan. Please, slide 2. In my lesson plan, there are school is Senior High School 22 Bandung, and subject is English language, and then class or semester is 12 or BZ. Part 1, Planning. English language. Principal matter is writing and talking about your daily routine and have a time allocation is 90 minutes. Jadi di dalam lesson plan ini saya mengambil judul writing and talking about your the daily routine. Memang materi ini itu terlihat menjadi materi yang sudah biasa, tetapi ini bisa mengasah vocabulary anak dan mengasah grammar juga. Dan time allocation-nya atau alokasi waktunya itu 90 menit. Next slide. Part 2, Teaching and Learning Activities. In this part, there are 3 steps. For the first is initial activities, have a time allocation 15 minutes. The second is core activities, have a time allocation 60 minutes, and the last is end activities, have a time allocation 15 minutes. For initial activities, there are 4 steps. For the first is opening with greetings and prayer to begin learning to check the presence of the students as a discipline. Nah, untuk langkah pertama ini kita membuka dengan sebuah sapaan ataupun mengajak para murid untuk berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, juga setelah itu mengecek presence atau kehadiran dari setiap muridnya. Itu akan menumbuhkan sikap disiplin dalam jiwa seorang murid. Nah, for the next step is link the study material or topic or activities to be performed to the students' experiences with previous materials or topic or activities and ask questions to remember and connect to the following material. Nah, setelah itu, guru mengulas kembali materi yang telah disampaikan, entah itu minggu lalu ataupun materi yang sebelumnya, agar dapat terhubung antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Next is provide motivation about what can be achieved by studying the material, writing, and talking about your daily routine. Nah, setelah itu, Pak Guru pun memberikan sebuah arahan ataupun motivasi apa sih yang akan murid dapatkan dengan melalui materi tersebut. Nah, and the last is explain the things to be learned, the competencies to be exhibited, and the learning methods to be used. Nah, di sini guru pun menjelaskan apa saja yang akan dipelajari, terus kemampuan apa saja yang akan kita dapatkan, juga kita akan menggunakan metode yang seperti apa nanti ke depannya. Oke, next. Please, next slide.
The next step is core activities. For the first is writing or activity. The students guidance for observing and writing, they start to write the daily routine. Jadi untuk langkah pertama dalam pembelajaran materi ini itu menuliskan sebuah aktivitas. Nah, jadi di sini sebelumnya guru mengarahkan kepada muridnya untuk mengamati dan setelah mengamati mereka menulis apa saja yang mereka lakukan setiap harinya. Next is talking activity or communication. The students present the results of their work with the classic way in front of class. Nah, setelah itu ada kegiatan murid untuk mempresentasikan apa yang telah mereka tulis ataupun menjelaskan apa yang telah mereka tulis di depan kelas. Nah, itu juga akan menumbuhkan komunikasi yang baik dan juga melatih retorika anak. Selain itu juga akan menumbuhkan sikap confident atau rasa percaya diri anak terhadap yang lainnya. Next. For example, my daily routine. My name is Adam. I always wake up at 7 o'clock in the morning, then I wash my face and brush my teeth. After that, I do some exercises, then I put my clothes on and prepare my school bag. Next, I have my breakfast and wait for the school bus. At 8 o'clock, I go to school and start my first class, then I go to the second class. After that, I often take my lunch break and talk with my friends. At around 12 noon, I go back home and take a rest. Next, I usually watch some television and chat with my family. Then I do my homework and help my mother in the house. At 9 o'clock, I read a book and go to sleep. Back to core activities. For the next step is critical thinking. The teachers offers the opportunity to identify as many things as possible that were not understood, from factual questions to hypothetical questions. These questions should remain material related. Nah, tahap selanjutnya yaitu critical thinking, di mana guru itu mengarahkan agar muridnya untuk berpikir kritis, untuk memahami apa yang belum mereka pahami. Jadi ketika mereka menemukan apa yang belum mereka pahami, mereka membuat pertanyaan dari setiap halnya. Baik itu pertanyaan dari sebuah fakta sampai kepada pertanyaan yang hipotesis atau mengira-ngira. And the last step is creativity. The teachers and students draw conclusions about the material, build and maintain human relationships. Then students are given the opportunity to ask questions they do not understand. Nah, langkah yang terakhir itu murid dan guru saling memberikan sebuah kesimpulan dari materi tersebut, dan jika memang ada sesuatu yang belum mereka pahami, disinilah waktunya mereka untuk menanyakan kepada guru tersebut. Disitulah mereka menggali pengetahuannya. Juga di samping itu ada hubungan yang terbangun di antara murid dan guru. In the last activities is an activities. For the first, the students are given tests or exercises so that the teacher knows the child's ability to understand the material. Nah, di dalam akhir dari kegiatan belajar mengajar nanti itu
murid-murid diberikan tes atau latihan agar gurunya tahu sampai atau sejauh mana kemampuan dari anak-anaknya tentang materi yang telah diajarkan. And then the students summarize or conclude the lesson on the key points emerging from the learning activities they just completed. Nah, setelah itu murid-murid membuat summarize atau ringkasan terhadap materi yang telah mereka pahami. Menuliskan kata kunci yang telah dipelajari. Nah, in the last is the teachers makes a summary or conclusion of the lesson on the important points that emerged in the recent learning activities. Nah, setelah itu gurunya menyimpulkan kembali atau membuat ringkasan terhadap poin-poin yang memang dikatakan penting dalam pembelajaran itu. In the last part, 3, is learning evaluation. Evaluation atau bisa dikatakan evaluasi ini sebagai penilaian dalam kegiatan belajar mengajar tentang materi ini. There are two assessments about evaluation. The first is knowledge assessment in the form of a multiple choice test and a written description, an oral test or observation of discussion and question and answer discussions as well as homework. Jadi di dalam penilaian pengetahuan ini dilihat dari penilaian tes seperti pilihan ganda, pilihan esai, juga tentang mengamati, diskusi, dan keaktifan dalam kelas ataupun keaktifan berkomunikasi seperti tanya jawab. Juga selalu menepati ketika ada tugas atau pekerjaan rumah. Nah, the second is skill assessment in the form written, spoken, observation, and self-confidence assessment. Jadi di yang kedua itu penilaian kemampuan atau skill. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia menulis, berbicara, mengamati, dan juga percaya dirinya dia terhadap bagaimana dia memberikan presentasi tugasnya. Okay, thank you. I think enough for my presentation today. And thank you for your attention. Sorry if so many mistakes for my presentation. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.